guys, kulit lagi guys. Ano, kulit doon. Kaya naman. Pila siya? Pila siya? 449. Iyon guys. So, nakuha ko na yung Extreme JBL 4. Okay, so i-unbox natin. Pedal ring. Yan. Sigura na dito. Nindot ko kayo box. Yan. Wow. So wala discount no. 473 gapon. Nindot kisudlan lang guys oh. Nindot igwad. Okay. So iwan na to. Okay. So okay. Meron siyang accessories dito kasama. Tingnan ko kung ano accessories. Guys, ito yung makina no. Yan. Sakit pa dito kamay ko eh. Okay. So ito na. Ito yung accessories. So waterproof, pwede ito mabasa. Tingnan natin. Ducky. Waterproof. Tapos yun siyang accessories guys. Charger. Maganda yung charger niya eh. Pero ito yung accessories na inabangan ko eh. Ito yun. Wow. Tingnan natin kung ano yun. Ganito lang guys. Ganyan. Tapos ganyan. JBL pa din no? JBL. So pwede na po mamaligya guys. Guys. Owen Pint.